Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors في حصة اليوم إن شاء الله سنشتغل على نموذج من نماذج فروض المراقبة المستمرة للمستوى الرابع ابتدائي للغة الفرنسية الامتحان الأول للدورة الأولى لمادة الأورثوغراف. إذا فالمرجو الضغط على زر لايك إعجاب إذا أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. إذا نبدأ بالتمرين أو بالسؤال الأول. Complète la règle sur la lettre C avec E, I, Y, U, A, O, U, A, O, R, L. Alors, C devant quoi se prononce K. إذا غادي ناخدو واحد الاختيار من هاد ثلاثة ديال الاختيارات اللي هو الاختيار الثالث. C devant U, A, O, R, L se prononce K. Comment? Alors, C devant U se prononce Q. Par exemple, cursive. C devant A se prononce K. Par exemple, carotte. C devant O se prononce CO. Par exemple, colorant. C devant R se prononce K. Par exemple, croire. Et C devant L se prononce K. Par exemple, chlore. Alors, نكتبوا الإجابة. هنايا عندنا U, A, O, R, L. La deuxième phrase, C devant quoi se prononce S. Alors, C devant E, I, Y se prononce S. C devant E, se, si, c'est. إذا نكتبوا الإجابة. إذا عندنا E, I, Y. أما الجملة الثالثة، C avec l'accent devant U, A, O se prononce S. إذا عندنا هنا O, U, A. ننطلق الآن للتمرين الثاني. سوليني l'intrus dans la série. Alors عندنا مجموعة من الكلمات هنا في هاد لا سيري. غادي نسطرو، سنسطر على الكلمة الداخلة l'intrus c'est-à-dire الكلمة اللي داخلة معاهم ما محسوباش معاهم. un cartable, les carottes عندنا هنا ك un cours كو un reçu. alors هنا un reçu هادي ما كتشبهش لهاد ثلاثة. un reçu un crayon هنا عندنا C se prononce K. un garçon عندنا هنا C. un citron هنايا عندنا C. إذا كلشي هاد الكلمات كيتنطقوا ك عندنا فيهم C كتنطق ك. من غير هاد الثلاثة اللي سطرنا عليهم عندنا C se prononce S كنسمعوا S. La troisième question, relie أربط بخط ou avec l'accent. إذا عندنا هنا ou avec l'accent. ou avec l'accent c'est-à-dire le lieu. إذا بحال قلتي أين. ou sans accent c'est-à-dire ou bien هي أو. La quatrième et la dernière question, souligne ou quand tu peux le remplacer par ou bien. وسطر على ou هادي اللي ما فيهاش l'accent quand tu peux le remplacer يعني فاش تقدر تبدلها ب ou bien كتعني أو. فاش كنختاروا بين جوج ديال الحوايج كتعني أو. ou avez-vous fabriqué ces beaux tapis. إذا فين صنعت هاد لي طابي هنايا كنتحدثوا على لو ليو. أغابة أو الناظور. إذا هاد أو لي هنايا نقدروا نبدلوها ب أو بيان. أغابة أو بيان الناظور. إذا هادي غنسطروا عليها. La deuxième phrase, je connais l'école où vous étudiez. إذا كنعرف المدرسة فين كتقراو. هاد أو لي هنايا اللي فيها لاكسون هادي كتعني لو ليو. لو ليو يعني المكان.
يعني ما نقدروش نسطروا عليها، ما نقدروش نبدلوها بأو بيان، حتى هذه كتعني المكان. ننتقل الآن أصدقائي صديقاتي للإجابة عن نموذج لامتحان الأول أو للفرد الأول لمادة اللغة الفرنسية الدورة الأولى المستوى الرابع ابتدائي، دائما المستوى الرابع ابتدائي. La matière et la production de l'écrit. Alors غنجاوبوا على الأسئلة. عندنا السؤال الأول، السؤال الثاني ثم السؤال الثالث. La première question est la suivante. Complète le texte. أتمموا النص. Mon nom est إذا الاسم ديالك. Par exemple, mon nom est Sarah. Mon nom est Sarah. J'ai par exemple j'ai 10 ans. إذا 10 سنوات. J'habite à, on dit par exemple j'habite à Marrakech. J'ai 2 frères par exemple, j'ai 2 frères لحقاش عندنا هنا اس. et par exemple 3 sœurs، 3 الأخوات، 2 ديال الإخوان ذكور et 3 sœurs و3 أخوات. Passons maintenant à la deuxième question. Remets les mots en ordre pour former une phrase. إذا أضع الكلمات في الترتيب المناسب لأكون جملة مفيدة. عندنا dans, il y a, la ville, hôtel, nouvelle, de nombreux. Alors عندنا la lettre majuscule هنا dans. إذا غنبداو بها dans. إذا فينا بلاصة في المدينة dans la ville. Dans la ville. Then, dans la ville, nouvelle. Dans la ville, nouvelle هي مدينة جديدة، مدينة حديثة أو جديدة. Il y a ici une virgule. Il y a يوجد، il y a de nombreux hôtels. عندنا مجموعة من الفنادق. les hôtels هما الفنادق. il y a de nombreux hôtels. alors غنديرو هنايا نقطة نهاية point final. alors la réponse est la suivante. dans la ville nouvelle مدينة جديدة il y a de nombreux hôtels. ننطلق الآن للسؤال الثالث. classer les phrases dans l'ordre pour former un texte. un texte يعني نص، يعني أرتب لك الجمل التالية من 1 إلى 3 لأحصل على نص. نقراو الجمل ونشرحوهم من بعد رتبوهم. لو سوار دو لا فيت، إذا في الليلة ديال الاحتفال. مازال موصل الليل، يعني في الليلة ديال الاحتفال. لي زونفون الأطفال ساموز، إذا كينشطو بيناتهم أ أغوزي لي بلونت، كيسقيو النباتات. لا دوزيام فراز aujourd'hui اليوم. à cette occasion بهذه المناسبة. toute la famille se réunit chez les grands-parents. إذا العائلة كلها كتجمع عند الجد والجدة les grands-parents. سي عاشوراء، إذا لا فيت هي عاشوراء، سي عاشوراء. hier البارح mes parents nous ont acheté des cadeaux. شراو لينا لي كادو هدايا. الوغ غنبداو من الجملة الثالثة هي اللي كتبين لينا لا فيت وفيها هاد الانديس هذا hier الماضي اللي كيسبق عاد الحاضر aujourd'hui عاد لو سوار مازال ما وصل المستقبل هذا. الوغ اذا عندنا لا بروميير فراز، لا دوزيام فراز et la troisième phrase. c'est عاشوراء. hier mes parents nous ont acheté des cadeaux et aujourd'hui à cette occasion toute la famille se réunit chez les grands-parents. le soir de la fête les enfants s'amusent à arroser les plantes. point.